So today we will learn about the trigonometric equation and identity. Okay, I only give you one page. Okay, identity. So to solve the trigonometric equation, we have three sine, cos, tan, and they are all different, right? So we have the three parts here. And for example, we have sine x equals sine theta and cos x equals cos theta and tan x equals tan theta. So how do you solve the value of x? So let the x be the unknown. Okay, so since we know that sine is positive on the first and second quadrant and cos on the first and fourth quadrant, wait, it's six, fourth quadrant, and tan is first and third quadrant. So we have to understand the formula of sine. So x will be equals to theta plus how many revolution do the graph make? 360, right? The amount of revolution angle is 360 degree. On the second quadrant, the theta will equals to 180 minus theta, because theta and 180 minus theta in sine perspective are equal. K times 360, right? And how about cos? We have cos on positive on the first and fourth quadrant. So it might be theta plus k times 360 or x equals negative theta. Why it is negative? Because on the fourth quadrant, it is 0 minus theta or 360 minus theta. But I think you better use 0 minus theta plus k times 360. K is the amount of revolution. It can be 1, 2, 3, 4, 5, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Has to be integer. Cannot be the rational number. You cannot use the fraction number for k, for the value of k. So again, the value of k is supposed to be an integer, right? What is integer? The number that has no negatives. It might be decimals. No, sorry, it might be negative, but cannot be decimals. Sorry, cannot be decimals. So for tan x, so x is only one time, but the revolution is half, right? Because first and third quadrant is differ by always 180, 180, 180, right? So k times 180 degree. Right? That's all. For tan, only one idea. Okay. How? Because on the third quadrant, it is 180 plus theta, right? Plus k times 360. It's also 180, so you better use the 180 thing. So we don't have to use anything else. Or the second idea, you can use the graphical method. Sometimes this is quite hard, but it is more efficient. Okay, graphical. So for sine, the graph will be like this, right? For cos, the graph will be like this. For tan, the graph will be like this. And this will be pi. This is 2 pi. This is 2 pi. Okay, using the graphical method is also applied, also can. You are allowed to use this. And the trigonometric identities, we have two main categories. The first category is the reciprocal, and then the second will be the Pythagoras rule. Okay, the reciprocal rules will be as easy as this. Memorize 1 over sine, 1 over cos, then 1 over tangent theta. 1 over sine will equals to cosecant theta or CSC, up to you. Cos is secant theta, C with S, tangent with cotangent. Okay, and what you know again about the reciprocal is the quadrant also. So the sine positive on the second quadrant, so the cosecant is also on the second quadrant. That's it. And about the tangent, you can write like this: tangent equals sine theta over cos theta, and cotangent will equals to cos theta over sine theta. We just switch the tangent with cotangent.
right? Sine over cos, cotangent is 1 over tangent, means cos over sine. And the Pythagoras rule, we understand that if I have this angle, this is theta, right? So this will be the opposite. This will be the adjacent, and the hypotenuse is always on the longest side. So the formula of opposite square of plus adjacent square is equals to hypotenuse square, right? So this will be the basic understanding, and what you have to do is try to divide everything by hypotenuse square for the basic. Opposite over hypotenuse, so opposite over hypotenuse square plus adjacent over hypotenuse square, you put the square out of the bracket, so it will be quite simple, equals 1. So the opposite over adjacent is sine, right? So sine, so kahto thing. So sine theta square or sine square theta, you put the square in the middle and it will be equal with this, right? Up to you plus, but not up to you, just follow this. Okay, plus cos theta equals to 1. This will be our basic understanding. But if you want to go further, let's try. So if I divide this by sine square theta, it will produce 1 plus cos over sine cotangent theta square equals to cosecant theta square, right? But if I go further, I want to I divide by cos square theta, it will get tangent theta or tan theta, tan square theta plus 1 equals secant square theta. So we have another extra understanding about the the Pythagoras rule on trigonometry. So this extra and this extra also. Okay, so we have we have 6 part of the trigonometric identity that's supposed to be memorized. Not 6, 8. Okay, 7, 8. Okay, that's the way you have to think of the trigonometric equation. Memorize first and second, so theta and 180 minus theta, and the fourth quadrant, theta and negative theta, and tan is always 1 time. That's it. Or using the graphical method, it's quite simple. So let's try to analyze the the questions. So try to solve the question. I will open your WhatsApp later because I already sent it to your WhatsApp, the questions. Let's try to do it one by one. Okay, the identity and resolving. Okay, this is redo or re-explaining about the first topic or first meeting of our lesson. Okay, wait, there you go. Bang, so much. Okay, this was the identity. So I will separate this into 2 parts. Put it here, put it here. Okay, so we have 2 questions. So find the value of x. It's that simple. Okay, so for number 1, cos square, we have cos square and sine, and we have to change one part or one idea or one trigonometric ratio to the same trigonometric ratio. I can change the value of cos square x, right? So we have the formula that sine square x plus cos square x equals to 1, right? So what is cos square x? Just switch the sine square x to the right side, 1 minus sine square x, right? That's simple. So 2 bracket 1 minus sine square x plus 3 sine square x, 3 sine x equals to 0. And you can do the opening. There you go, the rainbow multiplication. 2 minus 2 sine squared x plus 3 sine x equals to 0.
and you put in the proper position. 0 equals, I put everything because sine square x supposed to be positive. 2 sine square x, put to the right side, minus 3 sine x minus 2, right? And how do you factorize this? Again, it's quite hard, but you do the letting things. Yeah, let sine x be p, for example. So 0 equals 2p squared minus 3p minus 2. You remember how to do this? How to solve this? You can use either formula or pure factorization. I want to use the pure factorization. That's better for me to understand. Easier, I mean, 2p and p. Just guess and check. What times what equals negative 2? 1 and 2, right? And then 1, 2, this is 4p, this is p. Oh, okay, negative supposed to be on negative 3, right? Because in order to get negative 3p, so both negative, here negative, right? So the answer will be 2p plus 1, and then p minus 2. And then we are not done yet. We have to solve the p, because p is not what the question wants you to find. So the question wants you to find the value of sine. So we have the first p. So p1. Okay, I just separate this. So it is either 2p plus 1 equals 0. So p equals negative half, or p equals 2. Since the sine x equals to p, so the p equals sine x, right? Negative 1 over 2, or sine x equals 2. And we knew that the sine value is always in between the range of 1 and negative 1, right? So if it is sine x equals 2, you ignore, because this x will not available for the answer. Okay, because sine x is always not available. So which one you prefer, graphical method or formula method? If you use formula, you have to use two formulas, right? Sine x equals sine of half. Half is 30, but it is negative, so it has to be either on the third quadrant or fourth quadrant. Pick one, 180 plus, right? And the third quadrant, because the sign negative on the third and fourth, positive is 1 and 2. So 180 plus half is 30, right? So sine x equals to sine 210. And what you need to do is use the formula x equals 210 plus k times 360, and 210, 180 minus 210, see, wasting time, plus k times 360. We use two formulas here. So for first, x will be, it's simple, 210, because it is always in the range of 0 until 360. If it is not given, see, no given range. So x 360 or 2 pi, up to you, depend on your preference. And this one, x supposed to be 150. That's all, right? If you add more, you choose the k, different value of k, you will get either less than 0 or more than 360. That's not the question wants you to find. But we can use the graphical method. Okay. Graphical method. How do you use graphical? So we try to ignore this first. Later on, kita buang dulu. So try to use the graphical method. Ini jawabannya sama, 210 and 150 ya. Nah, graphical yang agak seru nih. Sin X tahunya gimana? Gini kan. Bang. Terus ini 360. Ini 180, right? I just want to make it more easily, or greater, I mean bigger value, right? This will be like this, and this is 1, and this will be negative 1. Makanya tadi yang itu nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini not available. Nah, kita bikin begini, terus bagi 4 ya, biar enak gitu loh. So, saya sengaja bagi 4 begini, terus kan dia ini, terus di sini. Wait. Oh, sini, terus sini ya. Jadi dia punya graph begini, guys. Oke, wow, smooth, tapi jelek. Oke, better. Oke, ini lihat nih ya. 30 ada di mana?
Kalau 30 half kan nilai sign ya. 30 half pakai warna lain ya, warna hijau. Ini 30 di sini half. Berarti ini juga half kan, negatif half tapi. Nah, di sini tuh nilainya 30. Sini pasti 90 kan. Ini pasti 180, ini ujung pasti 360 gitu. Nah, kalau half dia di sini guys. Negatif half ya, dia maunya kan negatif half sih, negatif half. Berarti dia it is either here or here, right? Nah, dari sini kalau setengah kan 30. Berarti dari sini ke berapa? Di sininya. 30 juga. Jadi 180 plus 30 itu 110 gitu. Sama, ini juga sama. Kan di sini kan value-nya ya, satisfied value. This is where wait. Ini where sin x equals negative half, right? Sini juga sama. Ini jaraknya 30 mundur. Ya, berarti ini yang salah nih. Ini 150 negative half ya. Tuh kan salah. Salah guys, ini bukan 150 lagi. Ini 180 minus 210. Gue salah tadi masukin. Kan tetanya 210. Sih nggak suka, nggak pernah bisa. Agak-agak pangling kalau pakai ini. Pangling itu kayak nggak kebiasa gitu. Negative 30. Ini kan negative 30 plus K-nya 1. Berarti if K equals 1, ininya 330. Sih, lebih benar pakai grafik. Jauh lebih aman gitu. 330 degree. Udah, so the answer will be theta, X ya. X is equals to either 210 or 330 gitu. Ya. Udah, gini jawabannya. Tuhan tadi salah ya, harusnya 210 and 180 minus 210 gitu. Ya. Udah, gini doang. Oke, jadi lumayan bisa ya yang first. Ini baru satu ini. Saya kasih contoh yang dari soal kelas lain, sekolah lain. Ya. Nah, terus yang lain gimana guys? Ini contoh ya. Example on trigonometric equation. Equation itu persamaan. Ya. Yang kedua, yang ini. Ini aja deh. Print screen aja begini. Ini create new. Sama guys, lu lihat deh, sin square kan. Saya mau cari yang sebenarnya yang bisa begini-begini nih ya, tapi ada x, ada pi over ribet. Nanti yang bawah nih, wah gila ini yang nomor 15. Enggak juga sih, enggak susah-susah amat. Oke, yang ini coba kita lihat ya. Mana tadi? Ini. So again, kita punya formula Pythagorasnya kan sin square x plus cos square x equals 1. Ayo udah sin square x lu ganti aja gitu. Ya kan? Equals 5 plus cos x. So you multiply 6 minus 6 cos square x equals 5 plus cos x. Ya ini kan ada negatif nih. Ya, lu taruh aja 0, pindahin semua ke kanan. 6 cos square x plus cos square x, cos x biar enak. 5 minus 6 minus 1 kan. Udah lu pakai letting lagi, let cos b q for example. Ya kita kasih apa aja ya. So 0 equals 6q square plus q minus 1. Kita tes, nah ini agak banyak guys. Bisa 1, 6, and 2, 3. Ya. Jadi bisa q and 6q, kita coba-coba aja dulu. Kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya nggak usah. Gitu. Apa yang kali berapa negatif 1 nih? 1 sama 1. Lu coba aja taruh, pikir aja. Bakal nggak? Bakal dapat positif q nggak lu di sini? Either plus or minus. Nggak bisa kan? Pasti either 5q, 6q, either 5q or 7q. Berarti nggak bisa pakai 6q and 2q. 2q and 3q. Gitu caranya. 1 and 1. Lu taruh lah ini. Kan kalau dikali kan pasti 6q square. Ini kan 2q. Ini 3q. Biar jadi positif q, negatifnya di siapa? Negatifnya di sini kan sih. Biar jadi 1q. Berarti negatif di sini. So the answer will be 2q plus 1 and 3q minus 1. Lupa. Nah, gini. Sih. Udah, lu taruh lagi. Nah, ini ada dua jawaban. Yang pertama, berarti kan Q1 equals negative 1 over 2, right? Yang pertama nih ya, Q1. Ini Q2 1 over 3. Both of them ada jawabannya. Soalnya less than 1, or it is in between. So the cos x is negative 1 over 2, and cos x is 1 over 3.
Yang agak susah nanti yang cos x equals 1/3. Why can it be? Because you don't have the memorization, you don't have the table for cos x equals 1/3. So what you need to use is calculator. This is non-calculator. Ya, why? Because ya ini udah ada tabelnya gitu. Oke, lu mau mulai dari mana? Grafik aja ya. Kalau nggak capek nih, you mau pakai kuadran berapa? Kuadran 2 or kuadran 3, right? Kita pakai second quadrant. So cos x equals cos, ini kan second 180 plus yang nilai setengah 60. Capek lu kerjain ya, ada dua lagi habis tuh. Satu yang theta plus 360k, atau k 360 ya, k 360. Capek banget. Sama negatif theta plus k times 360. It's too much for you to understand, and also too much for me. Why? Because I hate the writings. Kalau bisa pendek-pendek, kenapa harus panjang gitu. We use the graphical method. Oke, kalau ini nggak bisa, ini lo harus pakai kalkulator yang tadi. Ini kuadran 1 or quadrant 4, right? Because it is positive. Nah, tapi kita graf dulu ya, yang cos x equals negative half dulu ya. So, kalau cos x equals negative half, berarti in graphical method, the cos formula will be dari gini kan. Tapi kita gampangin ya, kita bagusin. Okay, this is 360, this is 180, and you divide by 4 segments. Biar enak aja gitu, again, biar enak. Ini 270, 0, ini bikin penggaris, ruler, biar enak ya. Saya mau pakai sini negatif, pakai ini aja, tipis, wait, tipis, 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 ya tipis-tipis aja, maksudnya nggak usah tebel-tebel gitu. Why? Because it is only for the easiness, biar lebih gampang ya. Miring, salah, miring. No, 0 degree, 0, ya, there you go. So this will be for 1. This, kok nggak ada? Oh, udah tadi. Wait. 1. Negative 1, dibikin sama ya, sama mungkin. Ini cara gampang aja sih. Ya. Wait, kok malah 02 sih? Ada. Oke. So this will be 1. This will be negative 1. Cos start from here. Terus dia turun gunung. Terus naik gunung lagi. Ya, that's how I think. That's how I try to make it simple. Oke. Sama satu lagi begini. Ya. Oke, bagus ya, enak lihatnya. Nah, kalau negative half, lu taunya yang half tuh berapa sih? 60 kan? Kalau half tuh di sini. Di sini, sorry, half di sini nih, guys. Di sini dia 60, right? So, from 90 to the left by 30. Kalau negative half, dia di sini. Ya kan? Yang merah nih. See? Berarti berapa? Ada yang bisa langsung jawab nggak? Ayo, ini berapa nilainya nih? Yuk, siapa yang mau jawab, langsung jawab, guys. Ayo, fokus-fokus. Berapa nilai X-nya? Anyone? Jangan tunggu-tungguan, ayo. 120. Sorry, Kevin? 120. 120, kok bisa? Soalnya 30 kan jaraknya ya. Nice, 120 for the first value. Yang kedua? 240. Iya, karena go to the left by 30. 60-nya itu di sini, berarti 60 to the nearest. Ya udah. 30 kan, 60 to the nearest 90 kan, 60 to 90, 30. Enak gitu. Jadi grafnya tuh bener-bener, lu nggak usah bikin equations-nya. Lu kalau bikin capek jadinya. Nah, kalau yang 1/3 itu di mana? 1/3 itu ada di sini kira-kira, guys, sih, bagi 3. Lu nggak bakal dapat angle yang bagus kan, sih? Capek kan liatnya kan? So, kita pakai calculator aja ya udah tadi. So, kalau kita lihat cos theta, cos x equals 1/3, so x will be shift cos, inget ya. Ini kan yang sec 3 kayaknya udah ada. So, the angle will be berapa? Kita coba lihat. Cos x equals, cos berapa yang nilainya 1/3? We use the help of calculator. Ini dua soalnya udah setengah jam, men, gila. Tapi nggak apa-apa lah. Yang pentingnya belajar tahu.
Nanti ya identity lebih banyak lagi, tapi nggak apa, cuma limit hari ini one hour is okay. No need to be too much, because if it is too much, your brain will explode, like my brain also explode kalau terlalu banyak. 1/3, right? Ini pastiin yang atas degree ya, the mode, not radian, 70.53 ya. Oke, so you use two formula. Yang pertama, ambil yang 70.53 plus K times 360, you cari sendiri, jawabannya ya 70.53 lah. See, ada di sini, bener kan? Lu lihat, ada di sini kan? 70 something, right? Kalau you detail banget, you bisa dapat 70 something. Ini kan tapi since nggak detail ya udah. Sama more than 270 ya. Oke, X equals negative 70.53 kan pakai negatif dulu plus K times 360. Oke, berarti K-nya 1, 360 minus 70.53 gitu. Ya, taruh langsung ya, minus 70.53. Jawabannya 289 sih, bener ya, 280 something, right? 289.47. Udah. Jadi ada berapa jawaban? 4 answers, guys. Ya. So, the answer will be dari kecil 70.53 degree, 120 degree, 240 degree, 289.47 degree. That's your final answer. Ya, udah gitu doang. Ya ini soalnya harus calculator, nggak bisa nggak. On the second especially. Ya. Okay, now we try to example identity. Kita masuk soalnya identity. Dari yang punya sini. Banyak banget guys. Ya nggak usah semuanya. Kalau semuanya lu stres juga min. Coba yang number 1 ya. Saya bikin yang even dah. Yang genap-genap. Nah, yang lu tahu apa sih? Yang lu tahu intinya gini. Yang lu harus hafalin ya. Oke, terus 1 plus U bagi sin square jadinya cotangent square X equals to cosecant X square. Right. Yang ketiga, kalau U bagi cos square, tan square plus 1 equals secant square theta. Saya bikin yang pertama. Wah, ada secant pangkat 4, men. Gila, gimana caranya secant pangkat 4? Secant power 4. What is secant power 4? Secant is pakai E ya, udah nggak apa-apa, pakai X dulu. 1 over cos. Right? Tapi dia power 4 nih. You perhatiin. Jadi kalau you mau proof, ini proving ya, proving identity. So proof left equals right. Jadi you harus pilih satu, left atau right. Yang paling susah justru yang left, right? Yang paling susah yang kiri ya, left ya. Oke, ini kayak kegedean soalnya. Jadi dikit. There you go. Kita mulai. Nah, enak nih. So second power 4 sama minus second square. Number tuh kita sebelum ubah-ubah yang kayak gini-gini gak usah mikir susah. Lu pikir gampang dulu. Bisa di factorize loh. Second square-nya gue cabut. Bener gak? Ya, jadi mikirnya begitu. Oke. Second power 4, lu ganti jadi second square X. Di factorize. Right? Second square X minus 1 baru ada nih tan square. Right? Tuh, lu lihat nih yang sebelah sini. Right? Pindahin 1 ya, jadiin tan. Gampang ya. Nah, terus ini second itu apa? Second itu second square X itu tan minus 1, right? Tan square minus 1, lu ganti lagi. Coba lu perhatiin ya. Hati ya, second square X lu ganti di sini nih. Jadi second square X equals to, ini kok title sih X harusnya, equals to, sorry, kayaknya gue salah. Bentar, ini bukan, ya ini bukan. Bentar ya, coba pikir dulu. Ini tadi, tan square theta equals second square X minus 1, gitu kan. Ini kan jadi tan. Second square X itu kan boleh diganti ya. Tan square X plus 1, right? Jadi lu lihat nih, pelan-pelan. Yang second square X itu, second square
sorry ini ya. Aduh, kok X nanti X-nya gue ganti sama dengan ini. Ya nggak? Terus secant square X minus 1 itu yang di sini guys, yang gue udah tuker. Ya. Oke, sama dengan tangent. Oke, semua X kita ganti Sorry guys, soalnya ya udah lu pakai konsisten. Ya ini ya. Oke, ini juga X. Kalau X ya X gitu. Oke, lu kali masuk lagi dong. Jadi berapa? Tan for A plus tan square A. Proven kan? Lu lihat. Kiri sama dengan kanan. That's it. Udah, kalau udah selesai gini udah proven. Gitu aja guys. Ya, yang number 4 coba. Tan square, gue pakainya X aja ya, lebih kebiasa. Minus sin square X equals tan square X times sin square X. Wah, kayaknya aneh nih soal kok kalau minus bisa tiba-tiba jadi times, gimana caranya? Gue nggak tahu. Ya, tapi kita coba bikin lah sin square X gitu ya. So yang pertama kita ganti dulu, tan square itu apa? Tan itu kan sin over cos, formula kan. Oke. Ya udah, yuk ganti dulu sin square X over cos square X, subtract sin square X. Tapi karena dia fraction, yuk biasain over 1. Terus yuk apain? Ingat yang kiri dulu ya. Coba dulu. Kita kan nggak pernah tahu. We never know about this. Cos square X times cos square X, right? Terus karena biar equalize the denominator. That's the idea. And then over cos square X, ya udah sin square X minus sin square X times cos square X. Ini dong. Kita equate the denominator. Terus ini sin square X gue keluarin. Berarti 1 minus cos square X. Right? Ini kita factorize nih. Tunggu, ini lupa atar X. Ya kan? I factorize yang sin square X-nya kita keluarin. See, both of the sides has sin square X over cos square X. Nah, terus, ada lagi nih rulesnya. 1 minus cos square X itu apa? Ternyata bisa kita akalin 1 minus cos square X itu sama dengan sin square X. Gitu. Jadi lu harus bisa bongkar formulanya. So the formula, I always correlate between the formula with the rubber ball. So the formula is a rubber ball, bola karet yang lu lempar gimana aja dia akan balik. Bukan telur ya, dilempar pecah. Oke. Nah, 1 over cos square X berarti langsung ketahuan. Sin square X lagi over cos square X. Right? Terus ini kan times. Kalau times berarti ya lu langsung aja pilih satu, pick one ini nih. Tuh. Sin square X over cos square X is equals to tan square X times sin square X. Times kan? Kan over 1 langsung aja. Langsung begini. Sin square X. And it is proven. Jadi kali loh tiba-tiba. Bukan tiba-tiba ya ini ada prosesnya gitu. Prosesnya begini guys. So it is proven. Beres 1-4. Lu mau cobain yang 3. Gimana yang 3? 3 juga ada sih sebenarnya striknya ya. Kan yang part 3 kan cos square A minus cos power 4A minus sin power 4A. Nah, yang number 3 lu harus giniin. Ini ada strategi aja ya, ini harus latihan soal terus sih. Oke, gimana cara provingnya? Cukup segini kayaknya. Ya, kita coba lihat ya. Ini kan power 4 minus power 4, gue ganti gini nih. Boleh gak? Ya kan? Nah, yang kanan nggak usah dipikirin lah. Ini cos square A square minus sin square A square. Terus lu factorize. Factorize-nya gini. Lihat nggak pattern-nya? A plus B, A minus B kan? Ya. Jadi kalau ini kasih warna biru tuh aja. Ini A square minus B square. A-nya cos square, B-nya sin square. Terus ini kan 1. Look. Cos square plus sin square equals 1. Dari mana? Dari yang atas tuh. Sin square plus cos square equals 1. So cos square plus sin square equals 1 juga. Berarti lu tinggal ganti. Dia maunya dia ada sin doang ya. Berarti si cos-nya lu ganti.
1 minus sin square A minus sin square A. Gitu. Ya, jadi memang harus latihan in order to solve all the hard questions and try to solve all the lu harus bisa lihat sih intinya gitu. Kalau lu nggak bisa lihat agak susah, harus latihan, benar ya, lu harus latihan ya. Oke, 1 minus minus berarti kan 1 minus 2 sin square A, and you put 1, cuekin aja, you can ignore the 1 times anything is number itself. Udah, selesai kan? Proven. Gitu. Ya, jadi stepnya harus ada ya nanti waktu you bikin ya. Oke, 5 gimana? Enggak, you bikin sendiri coba. 1 gimana? You bikin sendiri coba. Oke, ini proving identity, examples-nya beres. Terus masih ada nggak? Masih ada soal yang langsung gue lompatin nih. Yes? Sorry, Jocelyn? Hello? Ada yang kedengeran suara Jocelyn nggak, guys? Saya nggak kedengeran. Sorry, itu Ya. ternyata yang nge-lag, sorry, bentar. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Yang mana? Itu yang tadi nomor 4, sorry. Hmm? Itu Oh, cost-nya kemana ya? ini 4, sorry guys. Sorry, gue lupa salah nih. 4. Yang gimana? Cost-nya kemana? Oh, Itu kan yang sama dengan ketiga itu, yang bawah ya? Yang bawah ya? kok tiba-tiba langsung gitu, itu gimana? Iya. Oh, yang dari sini ke sini ya? Gitu kan maksudnya ya? Iya. Oke, jadi gini. Ulang ya. Tulisnya agak gedein dikit. Ini ya, dari atas ya. Ini kan. Nah, ya dari sini ya, zoom aja, anggap aja di zoom gitu ya. Terus kita lihat lagi. Nah, ini kan kita bisa factorize. Ya nggak? Sin square X kita factorize. Kalau lu bingung, lu gini dulu. Sin X equals P, cos X equals Q gitu. Biar lebih enak. Jadi P square minus P square Q square over Q square gitu. Ya, P square-nya atas lu bisa keluarin. Ya nggak? Gitu. Ya, jadi nggak usah ya, jangan pakai PQ ya. Karena lu bakal mabok sendiri ntar. Ya, bisa dibayangin aja gitu. So, sin square X you cabut, 1 minus cos square X. Bener nggak, Jocelyn? Oh, iya, iya. Oke, ngerti, Sar. Berarti ya. Nah, terus dari sini lu tinggal masukin. Ini kan kali nih, kalau kali ya nggak ada hubungan ya. Kalau kali ya berarti ini sama ini selesai aja gitu. Ini jadi tan square X kan. Times 1 minus cos square X. Ini bisa juga pakai cara ini ya. Thank you, udah ingetin. Jadi kita bisa pakai cara lain. Udah. Ya kan 1 minus cos square X kan sin square X. Udah, beres. Proven ya, sama ya. Malah lebih cepat yang ini. Nggak usah diubah-ubah lagi tuh. Ini langsung dikumpul gini, langsung jadi tan. Bisa. Ya, again, so many ways and so many efficient ways, much more than mine. Masih banyak yang you punya. Mungkin you bisa kepikir lebih gampang, pikir yang gampang. Ya. Oke, next. Kalau udah mau nanya lagi ya. Don't hesitate. Mana sih? Oh, ini. Ini yang mana ya? Kayak terlalu banyak deh. Ini udah gila banget nih, udah banyak yang number 76. Kita coba yang susah deh, susah-susah deh ya. Oh gila, ini 1. 76. Oke, ini interesting. Kita coba 76, 76. Jawabannya 1. Lu lihat, equals 1. Let's try. Panjang nih kayaknya. Tapi again, formulanya gitu-gitu terus. Ya, algebraic formula, factorization, and so on, harus bisa. Nomor 76 ini agak interesting nih guys. Soalnya apa? Jadinya 1 bukan another trigonometric equations. 1 minus 4 cos square theta, gue bisa tulis gini. Bener nggak? Ya, ininya dulu yang kita proses. Terus over alpha itu ya, cos square alpha. Secant itu 1 over cos, right? Minus 2. Oke, gue ganti semuanya. 1 over cos square, karena yang namanya secant-secantan itu anggap aja setan, lu keluarin. Harus ganti jadi cos. Plus tan square, sin square over cos square. Right? Ini ya. Nanti Eka tandain kok, tenang aja. 1 over cos A, alpha equals 1. Nah, ayo tandain dulu nih, biar enak nih liatnya ya.
ini sama. Terus warna-warni aja biar lebih colorful. Joker. Nah ini ya. Terus ini sama. Ya. And then warnanya kok kayaknya udah habis ya. Biru muda. Tan sama sin square over cos square. Ya yang segi-segi nggak ada warna lah, udah gitu aja. Kayak boleh deh warnanya dah, biar lebih enak. Ini sama ini. Oke. Dah. Terus ini kita bisa factorize nih guys, yang atas, yang si ini ya. Boleh dong gue tulis square di sini. Biar jadi 1 minus 2 cos ini, 1 plus 2 cos ini. Right? Over, ini cos square s alpha over cos alpha, berarti cos alpha subtract 2 cos square alpha. Right? Bener ya? Terus, kok kayaknya gue udah pangling ya, udah mulai mabuk kerjanya. Oh, ini sama semua, kita equalize the denominator, boleh dong. Ya, kita equalize the denominator aja. Okay, when we try to equalize the denominator, you will get over, nggak bisa. Ini aja. Cos square alpha 1 plus ini sin square alpha, ini cos square alpha. Ini ganti paksa cos square alpha, ini cos alpha, right? Boleh dong, yang si abu-abu ini. Oke. Terus gimana lagi, guys? Oh, yang bawah nih, yang bawah lu bisa keluarin lagi nih, guys. Nah, kita tulis ulang ya, lu lihat nih ya. Ini kebetulan saya pakai tools, jadi super enak lu bisa begini. Sorry ya, cuman pakai yang gini yang bisa, kecuali lu pakai tab bikin. Nah, ini ganti nih, guys. Si siapa namanya nih? Yang ini kita factorize bisa loh, ya kan? Makanya gue ganti. Jadinya cos alpha, kita factorize ya, cos alpha kita cabut. 1 minus 2 cos alpha. Wow, interesting. We can cross this. Cross, right? 1 minus 2 cos alpha. 1 minus 2 cos alpha. Wah, sisanya tinggal cos alpha. Semua kita rapiin. Nah, oke, tinggal, ini kan cos alpha nih. Berarti ada yang belum beres nih. Semua denominator lu lihat udah sama loh. Cos square, ini gue sengaja kasih cos square nih. Times cos alpha over cos alpha. Ini udah beres. Yang bawah belum. Berarti tinggal kali lagi sama cos alpha. Berarti over. Semua udah panjang, udah sama ya, bakal sama ya. Cos square alpha, cos alpha kali ini. Cos alpha plus 2 cos square alpha minus 1, right? Plus sin square alpha minus cos alpha, right? And you will find the easy number. Ini bakal jadi 1. Wah, gimana nih cara jadi 1? Nanti aja, jangan dipusingin. Si cos alpha sama minus cos alpha hilang, right? What is sin? Ini kan semua in terms of cos ya, berarti ini jadi problem nih guys. Kita ganti. Sin square alpha. Hah? Yes? Itu kenapa bisa jadi 1 min 2 cos gitu? Oh ini, yang dari biru ya? Yang biru atasnya. Oke, soalnya kita factorize, Jessica. Factorize cos alpha-nya kita keluarin. Oke. Jadi kayak cos alpha itu kayak P-nya. Jadi P minus 2P square gitu kan yang ini ya. Berarti P-nya kita cabut 1 minus 2P gitu. Right? So cos alpha sama 1 minus 2 cos alpha. Bisa ya Jessica? Bisa. Oke, sip. Nah, sin ini kita ganti aja warna hijau lagi dah. Ini jadi apa? 1 minus cos square alpha. Panjang sih ini, tapi kayak seru ya gitu. Bisa dikerjain. Nggak ada yang bilang nggak seru, tapi nggak apa-apa. 1 minus cos square alpha gitu. Right? Si hijau ini. Kita selalu ganti, karena dia nggak umum. Nggak umum itu means they are not common. Ini yang paling beda. Ini the unique one. The unique one supposed to be changed into it's supposed to be blend ya, digabung. Oke, berarti lu bisa coret lagi nih guys. Negative 1 sama 1. 2 cos square minus cos square. Berarti berapa? 1 cos square. Bawahnya ya cos square sama. Udah 1 proven. Gitu. Ya. Oke, kayak gitu kira-kira ya. 76. Kita coba cari lagi. Satu lagi dah, biar puas.
Ya, biar kita sebanyak mungkin. Ya kalau you nggak percaya sih sama aja. Tapi coba perhatiin ya, pay attention. Yang mana ya? Kayaknya kita jangan cari yang one lagi yang kelihatan susah tapi jadi malah. Ini yang number gini tuh makin ke atas makin susah ya. Ini kayak yang one lagi ada, jangan yang agak ribet yang mana ya? Ini minus jadi kali. Tadi kita udah coba ya, udah beres kan yang minus. Yang tadi kan yang di sini udah tuh. Ini udah ya, tan square sama minus. Oh ini sama nih. Sama. Ya, jadi number 42 sama number 4 sama aja. Ini deh yang 75 ya. 74 deh, lebih kayak bracket-bracket sama fraction-fraction gitu. Hey, today is gloomy. Mendung terus. Ya, oke lah. Jadi enak belajarnya santuy. Oke, semua lihat ya, fokus ya. So, you need to pay attention. Yang susah sebenarnya kiri, ya kan? Karena kiri itu cotangent lah, ada cosecant lah. Kalau yang kanan kan kayak udah enak aja gitu, udah kayak beres. So, cotangent ini kita ganti. Cotangent itu yang kita tahu cos over sine, right? Cosecant 1 over sine. Terus di square. Tapi sebelum kita square, kita apain dulu? Bentar ya. Sebelum square kita apain dulu nih? Kita make the denominator equal, right? Terus cos plus 1. Terus di square. Kalau di square artinya ya kali yang sama lah gitu. Ya, biar lebih nggak mabok aja gitu. Kan square means you split it. After you split, you multiply, right? Oke, lu multiply, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti ini kan sin square alpha, right? Bawah kali bawah ya, atas kali atas berarti rainbow. Nah, cos square alpha. Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah, guys. Nih, kayaknya tinggal gini doang. Gitu kan? Nah, atasnya udah hampir, guys. Tapi dia masih ada square. So, lu ganti dulu. 1 plus-nya di depanin dah. Gitu ya. Karena nggak enak liatnya. Lu ganti. 1 plus cos alpha square over. Nah, sin square itu apa? Yang kita tahu sin square itu kan 1 minus cos square alpha. Right? Bener nggak? Bener ya? Jangan bilang nggak bener loh. Awas loh. Ini bener ya? Sin square kan 1 minus cos square. Nah, terus, ini kayak kepanjangan. Kita coba cari yang lebih efektif. Lihat ya. Oh, iya nggak bisa sih. Mau nggak mau harus begini. Oke. Tunggu. Ya. Nah, ini kita copy dulu ya. Nggak muat soalnya. Kita coba analisis ini. Apa yang bikin dia bisa dikeluarin? Ya, kita coba yang atas. 1 plus cos alpha. Kalau square kan artinya 1 plus cos alpha lagi ya. 1 minus cos square itu apa? Kan sin square balik lagi. Ngapain lu balikin sin square? Lu coba pikir yang lain. Ini bisa square, guys. Terus kita bisa pakai formula A square minus B square. Jadinya A plus B, A minus B. Oh, oke. Berarti 1 plus cos, 1 minus cos. Right? Si merah. Si kuning. Ya, si kuning ini gue bisa ganti. Jadi ini. Right? Soalnya ngikutin factorization rules. And then, kita bisa crossing lagi. Cerot-cerot. Selesai. Sisanya beres. Proven. Right? Udah beres ya. Jadi gitu-gitu terus ya. Yang penting you tahu, you know the step one by one, each of the step. Proven. Proven left equals right. Yeah. So please pay attention in this kind of question because we need, I think you need to know the step and right strategy. Okay.
What else ya? What else? Ya cobalah yang 77, satu lagi. 77 ya. Terakhir ya, karena belum jam 1. 6 menit lagi. Tan square plus cos square. What is tan square plus cos square? Lagi tan square lu ganti. Wait, my connection is unstable, but I'm waiting. Cos square plus cos square, right? Ini yang paling susah nih. Nah, terus yuk samain equation-nya. Make the denominator equal. Ini kanannya nggak ada cos square, lu kali cos square. Ini cos square, right? So equals cos square. Terus sin square plus cos power 4, right? And then cos power 4, dia maunya atasnya nggak ada cos power 4 ya. Berarti what you can do now, ini. Kok X sih? Kan salah lagi kan. Ini A. Oke, berarti cos square, cos power 4 ini bisa dong kita tulis gini ya. Right? Biar paksa. Ini gue maksa nih, gitu. Ya. Oke. Terus si cos square-nya lagi gue ganti lagi, guys. Saya pakai orang lain ya. Cos square ini gue ganti. Jadi 1 minus sin square alpha square, right? Si kuning ya, kasih kuning lagi ya. Yuk lihat, ini susah loh. Lo harus perhatiin baik-baik nih. Over cos square alpha. Jadi nanti pikir, nah nanti guru les gue juga ngajarin, jangan mikir gitu ya, awas lu. Oke, yang atas ntar juga dibikinin gitu. Jangan ya. Sin square alpha plus ini open kan di square 1 minus 2 sin square alpha plus sin square alpha. Sin power 4 alpha. Oke, over cos square alpha. Nah, terus ini sama ini bisa jadi minus 1 sin square alpha. Jadi 1 minus sin square alpha plus sin power 4 alpha over cos square alpha. Terus, lu lihat lagi. Ini susah sih. Ini susah ya. Jadi, I think ini yang paling susah aja sih kelihatannya. Yang lain enggak. Ini jadinya cos square alpha, guys. Ya. Tunggu. Too light. Make it darker. Over cos square alpha. Udah hampir beres. So, kita separate aja. Kalau plus kan berarti boleh gini kan. Udah. Cos square over cos square 1. Right? Ini kan 1 nih. Proven. Again. Proven. Semua harus di-prove. Dan jangan sampai salah. Ini strateginya begini. Memang agak ribet. Kok bisa sih Mr. Hans kayak gini? Caranya kayak satu step. Dulu coba-coba berkali-kali. 2 kali, 3 kali baru dapat rules-nya. Ya, jadi udah kasih shortcut-nya banget ini. Oke, 1 minus sin square jadinya ini. Lupa diwarnain lagi hijaunya. Ya. Oke. Terus ini rules-nya apa sih? Kok bisa sih tiba-tiba yang dari sini bisa ke bawah gini? Karena gini guys, kalau A plus B over C, bisa ditulis kayak A over C plus B over C, right? Kita split. Oke. I'll copy this, and we are done for our meeting.